Cek cek cek, audio visual bagus ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta misteri di mana Anda berada. Syukur alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa lagi di channel Meja Wengi bersama Mbah Engkun. Pada kesempatan malam ini Mbah Engkun berada di lokasi Bogor Timur, di rumah terbengkalai. Konon katanya warga di sini bilang banyak penampakan makhluk halus. Mudah-mudahan malam ini Mbak Engkun bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga bantu doanya supaya Mbak Engkun malam ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ekspor malam ini Mbak Engkun selalu kuat dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai ekspor malam ini, seperti biasa Mbak Engkun akan berdoa dulu, khususnya buat arwah-arwah di sini, arwah-arwah teman-teman saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga berada di surganya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwanihim min anbiya'i wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa syabati wa tabi'ina wal ulama'il amilin wa musannifin muhdisin wa jami'il malaikati muqrabin. Summa ila ruhi hudusan Patuan Syekh Abdul Qadir Jailani Sumasya Nabi Dir Masan Sumasya Nabi Daud ila ruhi hudusan Sayyidina Sunan Jati Syarif Jatuh Cirebon Sunan Jali Jaga Sunan Rado Sunan Bonang Sunan Boyo Sunan Ampel Sunan Kiri Sunan Kudus. Summa ila ruhi hudusan Sunan Maulana Yusuf Mak Ibrahim Syekh Maulana Hasan bin Banten Syekh Maulana Yusuf Banten Asnawi Caringin Labuan Banten Syekh Hikmah Mijani Sepanjalan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hudusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hudusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman, kita udah berdoa. Jangan lupa bantu doanya buat Bang Kun supaya dikasih kekuatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum merukuskan agung kanjeng Nabi Muhammad. Sirna Allah menjadi rasan Allah. Muhammad kekasih Allah. Yahu Yahu ya Allah ya Rasulullah. Ujuk umur tangkani iman kunika bumi asam Allah. Nada berkah salam. Kan mugi nada berkah salamat bakatina manusia. Ucalina kursi gading bale anasi palak binas. Nu catat pepek salira alif tunggaling kunip sahadat tunggaling iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mujina kana diri mujana kana rasa. Uripna ku nabi warasna ku Allah. Nu agung ing rasul nu kawasa ing Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Simpen lupa dulu teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Kita agak gelapin teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Teman-teman, ini ruangan-ruangan yang bangku sore. Di sini Bang Kun sendiri ya, nggak ada teman satupun, nggak ada tim pemantau atau apalah. Di sini Bang Kun sendirian. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Ini ruangan apa teman-teman? Oh, kamar nih. Kamar mandi. Assalamualaikum. Sirullah. Jatullah. Sifatullah. Wujud. Hadir. Matu. Ini ruangan apa nih teman-teman? Ya badan, ya badi, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Sirullah. Jatullah. Sifatullah. Hadir. Hadir.
Ya bada, ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Suara apa tuh teman-teman? Poci, kunti, bebek gombel, susah ngesot, genderuwo, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Sir, sifat, zat. Tunjukkan eksistensi kalian. Sirullah, jatullah, sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Metu. Ada suara yang kayak orang jalan teman-teman. Oh, ini ruangan apa ini? Garasi. Ini garasi nih. Sifatullah, jatullah, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya bada, ya badi. Hadir. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Sirullah, jatullah, sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Ada suara di atas apa nih? Aji patu, aji matu, wagopatatu, wal hayat, ya mujad, ya mujasad, ya rijalul goib, ya muhodam. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Metu. Kacanya teman-teman. Mesti hati-hati. Bunyi apa tuh? Sirullah, jatullah, sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Suara kodok teman-teman. Hadir. Jatullah, sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian.
Ya bada, ya badi. Tunjukkan exit kalian. Matu. Di sini udah mulai terasa nih energinya teman-teman. Ini ruangan apa ya? Kamar mandi. Insya Allah. Rumah bagus-bagus ditinggalkan oleh pemiliknya teman-teman. Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Hadir. Sifatullah, Jatullah. Allah Akbar. Tempatnya teman-teman. Ngeri. Ya bada, ya badi. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Ini ruangan apa lagi ini? Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Hadir. Ini ruangan apa nih teman-teman? Wes, ayo, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Wujud. Di sini saya nggak butuh suara, butuh penampakan. Untik, pocong, hadir. Wujud. Ya bada, ya badi. Matu.
Di sini teman-teman ada suara teman-teman nih. Yo, bantu like-nya teman-teman, bantu like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Aji patu, aji matu, wa gopatatu, wal hayat, ya mujab, ya mujasad, ya rijalul goib, ya muhodam. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Ya hodamu hodam, ya hodamu jasad, ya hodamu roh, ya hodamu goib, ya rijalu goib. Wujud. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Coba kita naik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah silal azim. Hadir. Ya Allah. Ya bada. Ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ini ruangan apa teman-teman? Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Hadir. Wujud. Ya hodamu hodam, ya hodamu jasad, ya hodamu roh, ya hodamu goib, ya rijalu goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Ini ruangan apa ini? Ini apa teman-teman? Ruangan apa ini? Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Banyak ruangan-ruangan teman-teman. Ini tuh warga sini bilang sih bekas kosan teman-teman, bukan rumah-rumah seperti biasanya. Bekas kosan. Zat sifat. Apa ini? Ruangan apa ini lagi? Oh, ini ruangan ke belakang.
Hadir. Di sini Mbak Engkun rasakan energi yang datang, teman-teman. Ya bada, ya badi. Apa tuh? Apa tuh? Bunyi apa tuh? Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, wujud. Tangganya nih, ngeri, tangganya ngeri. Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, wujud. Lada, 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 lada. Allah. Ada suara, teman-teman. Kampret. Suara-suara doang. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya hodamu hodam. Ya hodamu jasad. Ya hodamu goib. Ya rijalu goib. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Metu. Sirullah, Jatullah, Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Cemen kalian. Wujud. Ya bada, ya badi. Hadir. Metu. Percuma. Saya nggak butuh suara. Butuh wujud kalian. Ya hodamu hodam. Ya hodamu jasad. Ya hodamu roh. Ya hodamu goib. Ya rijalu goib. Metu. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.
Haji patu, haji matu, wal gaupatatu, wal hayat, ya mujad, ya mujasa, ya rijalul goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan main kamera, jangan nyerang kamera. Tunjukkan wujud kalian. Matu. Cemen. Nggak pada mau keluar, suara doang, percuma. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya hodamu hodam. Ya hodamu jasa. Ya hodamu roh. Ya rijalul goib. Matu. Wujud. Di sini saya nggak butuh suara kalian. Saya butuh wujud kalian. Lada. 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 Sirullah. Jatullah. Sifatullah. Metu kalian. Poci. Kunti. Wewe gombel. Genderuwo. Hadir. Wujud. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadir. Ya bada, ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian. Mana nih? Katanya banyak penampakan di sini. Banyak sosok makhluk-makhluk goib. Muncul. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Ya bada, ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Lada, lada.
Ladang. Hadir. Wujud. Sirullah. Jatullah. Sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya di sini nggak butuh suara. Butuh wujud kalian. Ini ruangan dapur kayaknya ini. Wujud makhluk-makhluk di sini. Takutnya silau. Kalau lampu terlalu terang takutnya silau. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya bada, ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Sirullah, jatullah, sifatullah. Wujud. Ya hodamu hodam, ya hodamu jasad, ya hodamu roh, ya hodamu goib, ya rijalu goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Padahal ini lampu udah gelap teman-teman. Apa pada takut kali ya datang Mbak Engkun kayaknya nih makhluk-makhluk di sini. Gak mau muncul sosoknya. Rumah gede gini udah tinggalin sama pemiliknya. Sayang nih. Hadir. Haji patu, haji matu, wa gopatatu, wal hayat, ya mujad, ya mujasa, ya rijalu goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Matu. Tapi Mbak Angkun ketarik ke sini terus nih, ke ruangan ini sama yang di sini nih teman-teman nih. Ada apa nih kayaknya nih. Sok muncul. Sok muncul. Wujud. Hadir. Kalau hawa-hawa panas mah udah terasa teman-teman dari tadi juga nih. Ada hawa panas mah nih ke Mbak Angkun juga nih. Padahal ini ruangan terbuka dari sirkulasi udara udah memadai. Tapi kok panas bawahnya nih. Hadir. Sirullah.
Sifatullah, jatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud, pocong, kuntilanak, suster ngesot. Kalau ada suster ngesot ya, saya banyak beling sini nih. Oh, kalau seandainya ada suster ngesot, waduh, nggak kebayang tuh, kakinya nambah parah. Hadir. Di sini Mbak Angkun nggak butuh suara, butuh wujud kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Lada, lada, lada. Ini suara bancet apa? Suara apa teman-teman nih? Dari tadi kalau disautin pasti yang bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ya hodamu hodam. Ya hodamu jasad. Ya hodamu roh. Ya hodamu goib. Ya rijalu goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Wujud. Hadir. Wujud. Tadi sekilas Mbak Angkun lihat yang nongol nih teman-teman nih. Nih di sini nih ada yang nongol hitam, hitam, hitam. Hitam ada yang nongol. Masih malu-malu nih kayaknya nih makhluk-makhluk di sini nih. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Lada. Lada. Cemen. Makhluk-makhluk di sini cemen. Gak mau menampakkan wujudnya. Hadir. Metu. Mana nih makhluk-makhluk di sini? Katanya suka menampakkan ke warga-warga. Bahkan suka menakuti-nakuti. Mbak Angkun ke sini nggak pada muncul. Wujud. Genderuwo. Wewe gombel. Kuntilanak. Tunjukkan eksistensi kalian. Padahal ini malam Jumat nih teman-teman nih. Tapi aneh, nggak pada mau muncul, nggak pada mau muncul nih makhluk-makhluk di sini. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Padahal ini udah digelapin teman-teman ini penerangannya sama Bang Angkun.
Coba digelapin lagi Bang Engkun. Ya bada, ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Di sini Mbak Engkun merasakan ada sosok yang merhatiin Mbak Engkun, tapi nggak mau muncul nih wujudnya nih. Wujud, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Sirullah, jatuhlah, sifatullah. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Matu. Lada, lada. Di sini kata warga banyak makhluk-makhluk halus semacam penampakan nenek-nenek, genderuwo, kuntilanak. Tapi payah, nggak ada yang mau muncul. Biasanya suka di kamar mandi teman-teman nih. Dia bersembunyinya, tapi nggak mau muncul-muncul. Ya hodamu hodam, ya hodamu jasad, ya hodamu roh, ya hodamu goib, ya rijalul goib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud. Ada suara apa tuh? Ada suara semacam ini teman-teman. Kaki diseret teman-teman nih. Hadir. Ya badi. Tunjukkan eksistensi kalian. Ada suara kaki diseret-seret teman-teman. Apa susah ngesot kali ya? Mau muncul. Ini sengaja ya teman-teman, Mbak Engkun gelapin. Siapa tahu mau muncul nih makhluk di sini kalau agak gelap mah. So kalau terang dia sebenarnya nggak mau. Ya bada, ya badi. Hadir. Wujud. Sirullah, jatuhlah, sifatullah. Matu. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton video Mejah Wengi. Babe ucapkan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan di share ya teman-teman. Babe pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.